राति प्राय 10:30 आउे भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ में सबुकिछि कला हो जाता। आज्ञा हाँ आप ठीक शुणुंट कला धुआं भरी जाता भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ कहीं रास्ता कड़े गोटे सुपर मार्केट रे निआं लगी जाता। तेज केमी लगला निआं प्रत्यक्षदर्शी जो मैंने अच्छा से बखाणवे से कला कहानी कौन है भाई केमी कौन निआं लगिला एक्चुअली देखु मो व्यक्तिगत कम जाऊली पाखापाखि 10:30 समय ठीक 10:30 मु फोन कर फायर वाला को 112 को फोन लगेली मु खोलिली पूर्व जो फायर ये पिला फोपड़ा फोपड़ी करते खोलला खोलानी फायर सेफ्टी जिनसा कम कलानी सागे सागे फायर गाड़ी फोन कली फायर गाड़ी 5-6 मिनट भितर पहुँचला सागे सागे जो अग्निवीर मैंने ऊपर चढ़िले सागे सागे चढ़ी गला सीढ़ी ही लगी जा उपरको जापारे धुआं रहीगले व्यापीगला आस्ते आस्ते 10-15 मिनट व्यापीगला कारण प्लास्टिक रबर जिनस गुरा व्यापीगला टोटाल बिल्डिंग सारा धरी पकईला। आउ गोटे कथा अच्छी जो वीर जवान मैंने आसते जो अग्निवीर मैंने आसते जीवन को खातिर न करी आम देखी पड़गले सेन्सलेस हो गले 2 जन सेन्सलेस अमूल कूल दिगला बसागला पुणी चढ़िले पाखापाखि 16-17 घंटा है जीवन को बाजी लगे समर्पित भावना नहीं लिभे चलती पाखापाखि 20% आउ अच्छी 80% लिभि गला जहाँ अनुमान कराऊँ माने आ रोसई घरे निआ जलुची से सरीगले पाखापाखि सरीज आ 20% जो अच्छी से भी लिभे देवे निज जीवन को बाजी लगे जो मैंने आम सेवा करूँ लगुच से भगवान रूप रोसई घर आड़ को निआं व्यापी गला समस्त डर अच्छे रोसई घर निहाती सिलिंडर थी जदि ये सिलिंडर ब्लास्ट कर तो ये बहुत देखो सिलिंडर 2टा अच्छी बोलिक आम जाचु आम जो खबर नहीं सिलिंडर 2टा अच्छी आ गोटे सिलिंडर बाहर अच्छी मैंने आ गोटे सिलिंडर अच्छी छात उपर 3टी सिलिंडर थिला बोली आम पारे खबर अच्छी आम सिलिंडर गोटे सिलिंडर रेस्क्यू कर देचु आ 2टी सिलिंडर जो अच्छी ये रोसई घर भितर ताकू केमती कौन रेस्क्यू करा पूरा टीम लगी आम धन्यवाद दो सरकार को धन्यवाद दूसरी अग्नि विभाग को जो मैंने निज जीवन को बाजी लगे काम करुले किंतु एटी लक्षाधिक टंकार जे मालिक अच्छा लक्षाधिक टंकार जिनिस पड़ी जाइए हुए तो सी इंश्योरेंस टंका पाई पारती किंतु मानसिक अवस्था है क्यों देखु दुखद कथा कि लॉस है निश्चिंत आम दुखित मर्माहत प्रत्येक मनीष जिते दुख रोचे आम भी दुखित हवा कथा दुख से तो आम कल राति 10 पाखापाखि ना 5टा आम समस्त एकाठी अच्छु कारण जेते अग्निवीर माने कर्तव्य कर आम भी आम दायित्व हो आम सहित सहयोग करवा मुझे गोटे जिन कहूँ कि से आज मातीची कौन जो कला रूप नहीं कला रूप कौन नहीं कारण जो ना ये ना कौन कले एक्जिट ये गोटे रास्ता ना तो ये तो प्रश्न उठू जे कहीं आपंकर एक्जिट ना अग्नि निरापत्ता व्यवस्था ठीक भाव में है नहीं कहीं एसबू जिनस गोटे सुपर मार्केट में निहाती रहा दरकार सी कर बोलिकी आज अवस्था या साइड्रे बिल्डिंग बनी है जहाँकि फायर वाला असुविधा होने निज जीवन को बाजी लगे चढ़ुंट कारण दायित्व और निआ को लिभाई देखो झरका गोटे भी ना झरका जब था 4-5टा मुझे तो 100% श्योर जो मैंने जो भाव परिश्रम कर निश्चिंत सफलता होता किंतु आ गोटे कथा कि जो स्थानीय साइड्रे जो तारिणी वस्त्रालय अच्छी से सहयोग कर निज पंप्रु पानी दिया ऊपर लड़ा उपरको ढला आउ तलू लड़ा माने ढला पाखापाखि आय तो हो गला आउ पाखापाखि 2-3 घंटा भर पूरा क्लीयर हो सुपर मार्केट कथा उठुची विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा जाए अग्नि निरापत्ता व्यवस्था पर्टिकुलर ट्रेनिंग दि जाए किंतु ये ट्रेनिंग दिगला गोटे सुपर मार्केट जो जब ब्लास्ट हो जाता विभिन्न प्रकार तो ये अन्य लोक मैंने मरी जाए देखु मु कहवाक चाहे जदि यहाँ 10:30 समय घटला जदि 7टा समय घटी था ना आज हजार हजार जीवन बाजी लगी जाता मैंने हली पारि न था सीढ़ी ओल्लै था कि ओल्लै भी पारि न हजार हजार जीवन आज पूरा मृत्यु मुख्य पड़ जाते कि सरकार को निवेदन करुँच सरकार तुरंत तदंत करूँ आउ कार्यानुष्ठान नियंतु कारण 10:30 समय बंद करुले 4-5टी भाई मैंने बंद करुले फोपाड़ुले आम देखिले फोपाड़ुंट सागे सागे 112 को फोन लगे मो जहाँ कर्तव्य 112 को फोन कली 6 मिनिट भितर गाड़ी पहुँचला नचेत तो हजार हजार जीवन चली जाता बारंबार एमती दुर्घटना घटुची क्लब रे निआं लगी जाउची सुपर मार्केट रे निआं लगी जाउची आ प्रति भूल कार एटी सचेतन किए हवा आवश्यक देखो सचेतन प्रत्येक नागरिक दायित्व सचेतन सरकार किंतु आम दायित्व आम सचेतन हवा दरकार कारण आम दायित्व कोटी कोटी टंकार आम कोटी कोटी टंकार 10 कोटी जिनस रखुचे 10 लाख टंकार आम कौन सेफ्टी रखिपर नहीं आम दायित्व आम करवा दरकार सरकार आमको शिखे सचेतन कर किंतु आम दायित्व आम सुरक्षित भाव रखा दरकार ठीक तो इंश्योरेंस रे पाई जाई पारे सुपर मार्ट जहार सी पैसा पाई जाई पारंती किंतु ये घर कौन से ही मालिक ना 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 घर आउ जनकर सी भी इंश्योरेंस ना बोली आम जहाँ खबर पाऊ इंश्योरेंस ना बोलिकी आउ गोटे कथा घर भंगा गला आप देखुवे रास्ता नाला झरका नाला हाइड्रा द्वारा सकाल 7टा समय
ହାଇଡ୍ରାବାଲା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ହାଇଡ୍ରାବାଲା କହିଲେ 180 କିଏ କହିଲେ 130 ନେବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଆସିକି ହାଇଡ୍ରା ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ଜଳିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଘର ମାଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସହିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ସେ ଇଏ ଦେବେ କି ସିଏ ଦେବେ କିନ୍ତୁ କିଏ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ ନା ସହି କିନ୍ତୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆମର ରାତି 10:30 ଲାଗି ଯଦି 7:30 ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆହତ କେହି ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ? ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହତ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ସବୁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ 4-5 ଜଣଙ୍କର ହାତ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ ଫଟକା ହେଇଛି ତଥାପି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ହାତ ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣିରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତଥାପି କାମ କରୁଛନ୍ତି 16 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ 16 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବିରିୟାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଟୋପେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇନ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଏ ସଂକଳ୍ପନତା ସେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପନତା ବୀର ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଉଛି। ମାନେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଆୟତ ହେଇନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସାରିଛି ଯାହା ଆୟତ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 20% କାମ ସରିଯିବ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପଶିଲା ପରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଫୋମ୍ର ଜିନିଷ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ରୋବୋଟ ବି କାମ କଲାନି ଆ ଭିତରେ କାରଣ ଯାଇପାରିଲାନି ଏତେ ଜିନିଷ ରାସ୍ତାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ଯାଇପାରିଲାନି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ମାନେ ଲିଭି ସାରନ୍ତାଣି ଆଠରୁ ବି ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ ଇତିହାସ ଏଇଟା ଯେ 17 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଆଉ 17 ଘଣ୍ଟା ଇଏ 20-22 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି। କଥାରେ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚେତିଛନ୍ତି କେହି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜିଟ୍ର ଅଧିକା ବାଟ ରଖିଥାନ୍ତେ ଝରକା ଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେମିତି ନେବୁ ଯେମିତି ଗୋ ସେବାର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆର ବି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଗୋଡ଼ ଫୋଟକା ହେଇସାରିଲାଣି କାହାର ହାତରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା ଉଠୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ରାତି 10:20 ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଲି ରାତିଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ କିନ୍ତୁ ଲିଭି ପାରୁନି ଆୟତ ହୋଇପାରୁନି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ରାଜଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ଭୟାବହତା ଯାହା କାଲି ରାତିରୁ ଲାଗିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ପାରୁନି ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି ସମସ୍ତେ ପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବେ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ନିବୀର ଆଉ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଇଏ କେବେ ସରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକିନା ରାତିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲିଭୁନି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କେତେ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି ଭାଇ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲିଭି ପାରୁନି ନିଆଁ ଇଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଯେଉଁ ରାଜପଥ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଏଠି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲିଭି ପାରୁନି ନିଆଁ ଆୟତକୁ ଆସୁନି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ରାତି 10:20 ନ ହୋଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଜି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଇଥାନ୍ତା ତା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାକେଶ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ସମାଜ ଲାଇଭ୍।